Papalabit yung ating cameraman commentator, ayun, oh. Yung ating poging cameraman. Kailangan makita kasi behind the camera siya mamaya eh. Yan. Behind the camera siya. So ngayon, pakita muna natin. Magbihis pa para mag-ano. Oh, yan. Pakita natin. Yan. Kasi behind the camera na siya eh. Kaya... What's up, Captain People? Babawi po ang... Yun na, nakadilaw na yun. Babawi. Nanalo si Sir Reynan kanina. Hindi. Nice. Ay, sayang. Mabawian kayo yan. 3-1. Nice! Ang ganda! Kaya na, nakita mo yun na. I-highlights mo yun. Oo, i-highlights mo yun. Dunk! Yeah! Yung pala sikreto mo ha! Yan pala sikreto mo ha! Labanan ng 3 points. Ay, isa na. 9-8. Hindi nagpatalo. 25. All 11. 20 seconds. Foul. Good ball. Good ball, good ball. 5 seconds. Layo pa. Layo pa eh. Ayan na, ayan na. Huli kayo. Oh. Suot, suot, suot. Nangangamoy itlog. Nangangamoy itlog. So magaling oh. Alam ko sikreto nun.